এইটা দেখো সমুদ্র ফাইনালি গাইস ওই পুলিয়া টকা আমি পৌঁছি গলে সমুদ্র পাখে চশমা কেড়ে গলা ভাই এটা বল গোটে আনিছি আমি খেলিবা এটা দেখো সমুদ্র এইটা দেখব সমুদ্র দেখিপারুথিব এটা পানি ଅଛି সেই ভিতরে বহুত পানি আমি গোটে হাফ প্যান্ট পকাইছে দেখিপারুথিব এটা ଦେଖିଦେବା ପାଣି ଭିତରକୁ ନେଇ ପାରୁଥିବା ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ରଟା ଆପଣ କଭର କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିବା गाइस एना आमे गाधैते जिबा शर्ट पैंट खुलिबा सबु लंगड़ा हेबे समस्ते कहउछंती आउ आमे देखो हम शर्ट पैंट एगा सब खुली सालेनी समुद्र देखो गाधैबे त जिबा सिना समुद्र देखा जाती पूरा थोड़ा देखा होची पूरे गोटे चश्मा किना आइछि केमती लागुची कोडे कमेंट करके चश्मा ने कोड के हमरा बहुत मजा भाषाटा नहीं किसी खराब बापनी हो बुझलो तो आमे चेंज कर सारे तापर गाधैला बेले आमे पूरा देखैबा कौन मिलना गाइस देखिबो ना देखो এই গুড়া সমুদ্র লাইনটা দেখো স্টার ফিশ এটা স্টার ফিশ দেখো স্টার ফিশ তা বড় 11 রয়েছে দেখো এটা মাছ এটা কি মাছ মিলা এটা মাছ এটা এটা শঙ্খ মিলা দেখো তালা কিলো 100 তে গুড়োটা দেখো পছুড়া আছে এটা ভিতরটা আছে ये মো বিকে তালা কিলো 100 লেবে যদি কন্টাক্ট করন্তু অজিত ভাই মজা করছি এটা শঙ্খটা তুমি দেখিবা আডিয়া মাটির 180 ব্যাটারে 200 রতি ভাই ইংলিশ ব্যাটারে হেলা 500 দেখো এইটা আমাকে শঙ্খ মিললা আউরি তা গুড়ো দেখো এটা গুড়োটা ভিডিও বনাইবা পাই মু দেইতলি অজিত ভাই को बहुत दिन কান্দু রকা মিছ কথা কইছি এটা দুইটা গায় আমি এনা টিকে জায়গা শিফট করছু দেখিবো ওজা হাইলে দিবা পড়াইবা দেখিবা জোতা পাইবো না জোতা রখি দেইছি তো এটি ଆମ ଗାଁ সেই ପିଲା ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ରଖିବା ସେଟା ଦେଖିବା ଓଦା ହେଇଯିବ ଯିବେ ଏକା କାହିଁକି କାହିଁକି ପାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖିଆ ଯାଇଛି ଭାବନି ଆମେ ନିଶା ବୋଲି ପାନଟା ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରଫେସନାଲ ବୁଝିଲ ଏଇଟା ଦେଖ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଗଦରନାଗ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯାଉଛୁ ଏଇନା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶୁଛୁ ଦେଖ ବସ ମାଡ଼ି ପାରେ ତୁମକୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ବାଟେ ଭିଲିଆନ ରକମ ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଇଏ କହୁଛି ଏଇ ଛୁଆଟା ଖକନ କହୁଛି ମୁଇଁ ଯାତ୍ରା ବାଟରେ ଭିଲିଆନ ରକମ ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି ଯାଇକି କଟିନି ଏଇନା ଦେଖିବ ତାପରେ କେମିତି ଯିବ ପୁରା ମାର୍କେଟ ହାଇ ଗାଇସ୍ ତ ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ମିଳିଗଲା ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ମାରିବ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ସବୁଛି ଅକ୍ଟୋପସ୍ଟା କାଟ ଦେଲା ବେ ଦେଖାଗଲାନି ପାଣି ଛାଡ ପାଣି ଛାଡ ପଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ଏନା ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ତ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ପଛ କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇ ଅକ୍ଟୋପସ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଇଟା ମେଲେଇଥିଲା ମେଲେଇ ପାରିଲାନି ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଜାଣିଥିବେ ଓ ସିଟ୍ ए सब गुड़ा मेलाई तुम्हें ऑक्टोपस गूगल मारिबो न यूट्यूब रे मारिबो ऑक्टोपस केमती ए सब गुड़ा डेणा गुड़ा मेलेइबो सब देखिबो एना मेलेई पारुनी ऑक्टोपस जो देखिनी तो देखि पारिबो एटा देखो एटा केमती डिजाइन ता ओ सेट फाइनली हमें जाउछी देखुछो ए ये समुद्र भीतर को ये हमर सुबन दास DSLR वाला से गोटे कौन मिली देख तो डाकुं से आमको देखिए ऑक्टोपस बाहरी कैमरा मार ভিতরে হয়ে গলে দেখো সমুদ্র ভিতরে হয়ে গলে তো এইটা এই যে কম পানি আছে এই যে দেখো কোন গোটা মিললা তো কোন দোষটা পতা নাই তো আমি ড্रोन উড়াইয়া ভাবুছি কিন্তু হাওয়া বহুত স্পিডরে বহুছি তো উড়াইয়া বহুত মুশকিল হব জনা ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା ବହୁତ ପାଣି ବି ହେଇଗଲା ନା ପାଣି ଭିତରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ହେଇପାରେ ଦେଖିବା ଫେର ବି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା तो आम से जो आम से कूलरे थे कूलरे बहुत दूर आम पा जानी हो दूर में पानी थिला तो
ଆଉ ଡ୍ରୋନ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏପଟେ ସେ କୂଳରୁ ତ ପାଣି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବନି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତ ଏଇଠି ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପ୍ଲେୟାର ଲୋକ ଏଠି ଗାଧଉଛନ୍ତି ସବୁ। ମୁଁ ତ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ କାଖେଇଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଯଦି କାହାକୁ ଦେଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଗାଧେଇବି, ନହେଲେ ଗାଧେଇତେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ଆମ ପ୍ଲେୟାର ଲୋକ ଆସିଗଲେ ଏଇଭଳିଆ। ये ढाबा भाई खस्ता है ए गाइस ये ना देखो हमें टेकला बड़ी हो गया और अभी है ना हमें जीवू ये देखते ये गाधैते ऐसे पाड़ रे गोटे चश्मा नगैछि स्टाइल भाबने हो ये चश्मा आडे नगैछि के देखा जाउछि हमें भी देखबा टिके देखो समस्त टेकला बड़ी हे दैछंती आउ मुडा भाई एडा हमर खोखन प्लेयर एडा क्रिकेटर भाई ये सुमन दास भाई राखी दास और प्लेयर का सुट काट के नहीं मारो। तो एना तुम देखियो आउ टिके पर आमे दी साडे बोले एना तो देखि पारबोनी आउ दाढ़ी बॉडी तुम भाबो दाढ़ियाटा दाढ़ी बॉडी देखियो काटी देबी टिके हमर टिके प्रॉब्लम अछि जे काटा हबो टिके रहि जा तापर दाढ़ी बढ़ले तो भाबो बुढ़ाटा भाबो बुढ़ा बुढ़ा नहीं दाढ़ीटा काटी देले पूरा टोका हे जो हो जेबो गाडा पूरा मार्केट ना किसबन देखो हमर ये कैमरामैन आछंती तो देखियो कैमरा केमती उठेबे एमते सही सही भाई